салом дӯстони азиз, дарси панҷуми мо дар бораи текст мешавад. умедворам ки якум, дуюм, сеюм, чоруми дарси маро аз пасаш такрор кардед ва фаҳмидед ва чӣ саволе ки ба шумо пеш меояд, ҳатман зери ин навор ман силкаи телеграмро мемонам, ҳатман дар телеграм бинависед. 1 минута навор карда дар он ҷо мепартоям то шумо такрор кунед. тексте ки имрӯз мо дарс мегузарем, чӣ тавр рангу бор мекунем, чӣ хел каҷу клеп мекунем ва стил метиҳем ва эффект метиҳем, тен метиҳем. ин дарси панҷуми мо махсус дарси текст мешавад. Чӣ гуна рангу бор кардан, чӣ гуна эффект додан, бо стилҳо кор мекунем ва чӣ хел каҷу клет кардани ин текстро мо бояд ба шумо дар ин дарс бигузарем. Инак меравем дӯстони азиз, саздак мекунем, хоҳем ягон акси дигарро мегирем, боло альбом месозем ё ки ягон нав варақ мекушоем. Ха инҷаро медонед, размери А4 мекушоем, цветной ва саздак. Тамом, пеш мекунем дӯстони азиз. Мо гуфтем агар алтро зер кунем, пеш қафо кунем, дидед, пеш қафо мешавад. агар хоҳем инро яъне ки яктарафа кунем, яъне ки 90 градусtovтием, мо медароем изображение, вращение изображения 90 градус против часовой. бо ҳамин ҷо медароем, мо мекунем бо 90 градус, мешавад бо ҳам хел. ё ки 180 градус, ягон акси дигар бошад, рӯзи 90 градус мекунем ва алтро зер карда пеш мекунем. нигоҳ кунед дӯстон, мо гуфтем масъалаи текст шурӯъ мекунем. ҳатман ин дарс хеле зебо аст, яъне ки хуб мешавад барои шумо. агар мо болои текст зер кунем, нигоҳ кунед чӣ пайдо мешавад. дар яхел фотошоп 4 чиз пайдо мешавад, яъне ки 4 текст. дутаи дигараш мисол хеле мисли выделение барем ва ё ба мо лозим намешавад, вале агар дар инҷа мешуд, ман оз мефаҳмондам, мумкин дар шумо 4 бошад, вале ҳамин дуташ аз ҳама лозимист. чӣ кор мекунем? метонем аз инҷо ҳарфи текстро болоаш ба зер карда истем, агар хали ду чиз мебарояд, хоҳем инашро мегирем, хоҳем инашро. барои мо якумашро мегирем, ё ки ягон инструменти дигар агар монда бошем, англис мемонем, аввал бад мешавад. те мегирем, те мебиёяд, яъне ки теро интихоб мекунем. дидед, инҷа мо инро интихоб кардагим, ҳозир теро зер мекунем, ин интихоб мешавад. нигоҳ кунед, те ҳамин текст мешавад. анакун вақте ки теро гирифтем, ҳарфи текстро дар боло нахали ба мо свойствоҳо пайдо мешавад дар боло ва метонем аз инҷо ҳам свойствои инро гирем. аз инҷо ҳам ҳозир кор мекунем. якум, мо метонем ин хел кашида ва дар инҷо чаро наметавонад, медонед барои чӣ? барои ки мо ана инҷа сафед мо сиёҳ кунем. хоб, окей мекунем ва инро мо мекунем 12 ё ки 7 ё ки вообще 5 мекунем. барои чӣ ин қадар хира шуд? медонед, барое ки варақи мо сифаташ паст мо саздават кардем. якум шурӯъ мекунем, ё ки метонем аз сар як таи дигар розӣ кушоем, Ctrl N кардем. медонед барои чӣ сабаби анемин гирдаш пиксел пайдо шуд? барои он ки мо анеминҷара пиксел нею сантиметр мемонем. иди 1 сантиметр буд аз дӯстони азиз. мо инҷа бояд хайхалан 20 ба 30 кунем ва инҷа 300 меистад. окей, тамом. мо инро ин тараф ҷудо мекунем ва инро инсу мекашем. дидед ин варақ чанқа будааст. ҳамин ҳолате ки шумо баям рух дод, дӯстони азиз, ҳатман ҳаминро дар назар гиред. дидед акун ин чанқа шуд ва ин чӣ хеле шуд. мо инро маҳкам мекунем, закрит мекунем. нет, гуфтем ки ду намуд текст дорем дӯстони азиз. якум интихоб мекунем, ин хел метонем кашида. барои чӣ майда? мо метонем майдагии калонии инро чӣ хел кунем. инро ки гирифтем, текстро вақти набор карда истодаем, текстро мегирем, масалан набор карда истодаем, мо давом метиҳем, бо интер мешахем, давом метиҳем. майда барои чӣ? вақте ки мо навистем, мо ҳоз майда калон кардан аз инҷа метонем, вале барои иро таздиқ кардан метонем ҳамин галочкаро окей ё ки мегирем, роста ҳамин стрелкаро мегирем, тамом худаш интихоб мешавад. ё ки метонем escape رو زیر کردیم انتخاب شد. انا کو وقتی که انتخاب کردیم
یعنی که галочка رو زیر کردیم، انتر رو زیر کردیم. انکو با ما تکست رو میگیریم. دیگر انتخاب شدگی کو، ان خیلی انتخاب شدگی تمام. این نقطه میشود کار کنید. بالای این زیر میکنیم. خواهیم از اینجا انتخاب میکنیم. خواهیم مدتر رو میکنیم. خواهیم مینویسیم. مثل سی. دوام میدیم. این حوزه شرifti ما نگاه کنید. چی شرifti؟ نامعلوم. حوزه ما یگونتا شما بدانستگی میگیریم. اریال تجهی که هم مجابه این هست. این اریال تجهی. و گرفتیم انتخاب کردگی. رزمیره موندیم. 32 و ریز کست. میتونیم اینجا ریز کست. اگر اینو پیش کنیم با معلوم میشود. دیدید؟ برامو چخیلی که بود همون خالی میمونیم. نت. نیو انمین ریز کست. کنترل رو زیر میکنیم. انتخاب میکنیم اول. سرکه رو کنترل زیر میکنیم. پیش و خفا. و نگاه کنیم. از ما چرا بیناش شریف اینش بیناش چسبیدگی. ما یک вайро акази ба мо гуфти русо гӯем визавим вот такое окно. Анаку бинед инҷа ду чиз окно баромад. Агар дар инҷа шумоба набошад ин мо инҷа метавонем окно управление средства сброс. вақте сброс кардем ин пайдо шуд. Дидед дӯстон? инро зер мекунем. ин барои чӣ часпидагӣ? нигоҳ кунед. инҷа 18 барои чӣ? агар мо си кунем, дидед? байношон ҷудо мешавад. инҷа худаш гуфтагӣ. нигоҳ кунед. метавонем авто монем. метавонем мувофиқи худамон тангтар кунем байноша. 72 монем ва 8 монем. аз мо ки 18 буд, барои мон хеле тоф дӯстон, барои мо аз ҳама хубаш авто мемонем. авто ки мондем инҷа. дидед бологи те. яъне ки инҷа мо метавонем си калон майда аз ҳаминҷо кунем. метавонем 100 кунем. метавонем ҳамон 25 монем. хай тамом. анаку майда мекунем. ана вақте ки текста гирифтаед дӯстони азиз, вақте ки alt пешо қафо мекунед, мешудааст. дидед? хай нақс. ана барои интихоб кардани ин яке метавонед мегӯед ки ягон ҷои инро ислоҳ мекунем. мисол гирем инҷа бояд мо вергул монем. метавонем болои ин ба текстро гирем ва болои ин ба зер кунем ва вергуламона ёки нуқтамона монем ва боз ҳам давом медиҳем. нуқта мемонем. тамом. ин вариант ҳам ҳаст. дуюм вариант агар хоҳем ислоҳ кунем. дуюм вариант ҳамин текстро дидед дар вкладкаи слой. ҳамин болои ҳамин ба ду бор зер мекунем. интихоб ки шуд, ягон ҷош ба зер карда ва давом медиҳем. ин тексте ки мо аз аввал гирифтем, қапидем ва кашидем. ин рак давом медиҳем. ин чиро моро ба мо мефаҳмонад. ин 50 камтар бо ҷавзтар мекунад. яъне ки шрифтҳои ҳастанд ки дар ҳақиқат дарозанд. яъне ки байнои сатрҳое ки инҷаро мебинед, текстро мегирем, инҷаро мебинед, ино дарозанд камтар. барои ҳамин ин чиз давом медиҳем. инро интихоб кардем. байно. анаку нигоҳ кунед. инҷа барои чиз 20. аз ҳамин рамкае ки мо сохтем болотар мебурад. ин ба мо лозим нест. ва ин чиз 100. давай 200 мекунем барои дидан. инро меёзонад, яъне ки мекашад ин шрифтро. мо қафо мегардем, дар ҳамун сатҳи худаш мемонем. дуюм ин метавонем жирни кунем. метавонем жирни якбора курсив кунем. метавонем аз ҳама жирни ғавз кунем. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. ва фаромӯш накунед, аз инҷа шрифтро интихоб мекунем. яъне ки тексти маъқули худамонро метавонем дастнавис кунем. хеле кунем. метавонем хароба кунем. шрифтҳои ако гӯем европейский метавонем хеле монем. барои ҳамон қадар шрифти маъқулатонро ёбед ва нависед. баъд чӣ кор мекунем? ранги инро бояд мо ислоҳ кунем. метавонем аз ҳамин боло текстро ки гирифтем, аз ҳамин боло метавонем текстро сурх кунем.
میتونیم کبود کنیم. اوکی، دوام میدیم. این بلو مثل پروگرام ورد است. یعنی که اگر ما از این طرف زیر کنیم از این طرف شروع می شود حرفای ما. مثال می نویسیم. چرا از اونجا شد؟ میدونید برای چه؟ برای که ما پرابل موندیم. پرابل موندن لازم نیست. باید این موندن در بار با نقطه میمونیم. در شروع میکنیم. دیدید از این طرف می رود، این طرف تمام می شود. اگر زیرتو باشد قد می شود. دویم، این برای چی؟ این همین تکست را میانه می نویسد. در میانه. دیدید در میانه. دوم، اینش چی؟ اگر دیدید این خیلی رم هست، یکی خطاگی نکنید. اگر در اینجا مونید همین طرف اینسو میبرد. اگر همش رو انتخاب کنید همش رو میبرد، یا موبایل یا از این طرف یا از طرفی راست. اینک این تکست ما یعنی که اینجا ژرنی نداشته است، نه که از اینجا ما چیکار کردیم؟ یافتیم ژرنیگیش. رنگ رو عوض کردیم. اوکی. و اینش چی؟ اینش یعنی که با افسر میکند. اینش چی؟ اینش کورسیو میکند. اینش حرفای کلان می نویسد، چوپی. و اینش همچنین چوپی و نکی خورد. مثلا گیریم اینجا 32 گرادوس گرم می نویسیم. 32 گرادوس 0. اینجا شو میگیریم. این 0 ما در اینجا میتونیم انخلیتیم. دیده 32 گرادوس. و خواهیم همین ای پایان میمونیم. نپرمیر 32 با این رو میگیریم از اینجا 32 گرادوس از پایان. اینش پایان با. این خیلی چیزایی هم هست در اینجا و میتونیم مثال همین خط در اینجا از تگش خط مونیم. دیدید میتونیم همین رو گیریم از موبایلش خط مونیم. میخوایم جدا میکنیم و همین رو رنگ جداگانه این رو جدا میکنیم، یعنی که دیگر میکنیم، یا که اینش رو رنگی ارانش میکنیم. تموم انتخاب میکنیم. یکو با من که معقول بود موبایل، حاضرش با موبایل من میمونیم. این یک نمودی تکست نویسی. اینجا هم دیدید ابزاس اکو این مثل وردی حاضر ما گیریم. اگر این رو از طرف چپ نویسیم و ابزاس رو یک مونیم از همون خطی که ما موندیم، دیدید 1 سانتیمتر این طرف رفت. کنترل آلت زی ما میگیریم. این رو انتخاب میکنیم. کنی میشود؟ نه نمیشود، برای که این همش رو گفته است. این یک تاش رو یک تاش رو میکنیم. یک نشد 10 میکنیم. دیدید ابزاس میمونید. رفتن میگیرید بود دوام میتیر نویستن رو دوام میدیم. این رو ما 0 میمونیم. اینش چی؟ اینش این مثال 5 میمونیم. بین سطرها دوام میدیم و استگ 5. اینم همچنین استگ است و نظر میکنیم. نپرینیت کنترل انا کنی گو کنید دوستان عزیز. این با از این طرف های ابزاس های تمام. دوستان عزیز اگر ما تکست رو گیریم و اینجا مثال انتخاب کردگی باشد، اگر این رو کشیم دوام میتید، یعنی که این خیلی وزن می نویسیم. این رو ما باید گیریم ده از اینجا. انا دیدید پایان کردم. پایان باید نویس یکی نمیتوبد. ما این خط اگر میگیریم خیلی میکنیم میتوبد. اگر این نتو تکستی ما یکی ما این رو انتخاب کرده باشیم، اگر کشیم دیدید خیلی میشود میوزد، یعنی که این نوتوری اسکیپ. برای همون تکست رو میگیریم در درون این میزیر میکنیم، یا که بالای این دوبار میجوخیم تکست انتخاب میشد و دوام تکست ما بر اومدن میگیرد. اگر با رفتیم و با هم خالی شد اینا با پایان میکشیم. دیدید دوستان این تکستی یکم وریانت. دویم وریانت این رو منزنیزه او دلیت میکنیم. دویم وریانت گفتم که میگیریم اینتر رو میگیریم و محوزی خیلی گذاشتیم. بله
اگه просто یک بار زر میکنیم و من این خیلی معقول. например менависем ки саидо нижний тире best designer انمی رو نوشتیم. دیدید؟ این هم همچنین وقتی که این رو گرفتیم این خیلی انتخابم از همینجا انتخاب میکنیم و اگر خواهیم یکون تغییرات وارد کنیم میتونیم تکست رو گیریم در مابین یکون تاش زیر کنیم و همونجا رو جدا کنیم. سعید مثال گیریم این خیلی از اینجا نیز تیره میمونیم ولی خیلی این برای شما بود. نکن ما کلان کردن این تکست رو میتونیم از همینجا کنیم. اگر اینجا نباشد این را که قبیدیم تکست رو میگیریم از اینجا کلان میکنیم. گفتیم که سی خواهیم سی و خواهیم شرifti نظم دیدمون رو اینو میتونیم یکون شرifti نظم دیدمونیم. یکون تایم سوزم هست نیست یا انمی رو میمونیم و کلان کردن میتونیم نگاه کنید. یک بار زیر کردیم خیلی شد و انا خیلی شیفت خطی کلان مایدا میکنیم. کلان مایدا اگر شیفت رو سرتیم میوزد و همون شیفت خطی کلان انتر این رو انتخاب کردیم. بالای ت با زیر میکنیم ولی هیچی رو زیر نمیکنیم. مقصد انمی سویستفوهای حرفهای ت هست. چیکار میکنیم؟ با رنگ رو گفتیم عوض میکنیم از اینجا و دویم این رو دیدید دوستان عزیز این رو زیر میکنیم. این برای زیبا کردن حرف هاست. مثلا میگیریم دوگا دیدید این خیلی دوگا بالای یگان چی با مثال می نویسید این خیلی با چند خیلی دور میکنید این پلزونو کویا میکشید این طرف و نبرود میشه. خواهید جذبه میبیره خواهید کمکت میکنید. این یک تاش اینش همچنین یک طرف بلند میکنید یک طرف پچق میکنید اینش این طرف و اینش باشد با سینی پیش خودش پیش شما میکشد پیشانیش رو یعنی که دم میکنند. برای اون مقدر اینم چیزی خیلی خوب است. ما اگر نخواهیم نت میکنیم و دیومش میرویم دوگا یعنی که نگاه کنید پیشش ورم یعنی که قفوش دور رفتگی اینم همچنین میتونیم نبرود کنیم میتونیم اینا کنیم نیکی باشد نت میکنیم دوام میتیم اینم هست و این طرف دیدید نت دوام میدیم مثل فلاگ میکنیم میتونیم مثل اینمونیم و اینمونیم اینش رو میکنیم دوباره زیر میکنیم سرخ اینش میکنیم سفید اینش میکنیم سبز مثل پرچم تاجیکستان سرخ سفید سبز این همون دوگای کردگیمون. اینا رو دلیت میکنیم تکست رو میگیریم این رو میداریم نیت میکنیم. برای همون اینجا میتونید خیلی چیزو بیابید مثلا این نشو بینید اون بروسینی ترون زیر میکنه اگر قفو کنیم نیت میکنیم. این بود تکست. درباره تکست دوستان عزیز بیاید من تکستی دیگر یک غاستر گیرم که در وای شما نمایان تر باشد در تیوی شما دوام میدیم. اما فون داریم هیچ گپ نه بالای فون باید کار کنیم که انا کن استیل در اینها استیل اتوماتیک فتوشاپ میدیم کجا میداریم برای ما اکنون میداریم استیل میزنیم دید استیلی برامون همش وقتی که اینجا زیر کردیم ابر استیلی اینا کارکسیا اینا شکل در کار نمیشون رید کرد این استیل میداریم و نگاه کنید با تکست رو ما انتخاب کردیم سیاه زیر میکنیم دیدید الان خیلی استیل میشود یا دیگر رنگ میکنیم یا دیگر رنگ میکنیم و اگر خواهیم با دیگر نمودهایش رو بروریم اینجا میداریم اینجا بالا دیدید سه خطک میداریم ابر ابسترکت استیلی ها اوکی اون خیلی میکنیم همون نموده بو میداریم تا همین جای همش همین استیلی تکست هست فرق نداره تکست و چیزی که
менависед, интихоб мекунед. нигоҳ кунед чӣ хел зебо мешавад. давом медиҳем. Бо инҷа медароем. биёед намеда текстура. окей. ин бу дар ҳар як дизайн бо зебогии худашро медиҳад. инам текст хати. агар мисол мо сабз кардем, лекин мехоҳем ками тенаш чо та поёни базрафтагӣ, бола текст ба зер мекунем. текст ба зер кардем, инҷа медароем слой. инҷа параметри дорад, яъне ки инами fx, яъне ки fx медароем. дар якташ интихоб мекунем. дидед свойствои ҳамин дар ҳаминҷа баромад. мо фақат чӣ кор мекунем? ҳаминро метавонем иваз кунем худамон. масалан ин тенми болои тен зер мекунем, тенашро хиратар мекунем ё мегирем, ё ғафстар мекунем, наздиктар мекунем, ранги тенро сиёҳ мекунем. окей. хеле тич шудагӣ дидед дӯстон. ҳамаи ҳамин настройка худашро дорад. тоза мекунад, яъне ки бе пурахма гуфти гапо. инаш нигоҳ кунед. кадом тарафе гӯем? ин гӯи офтоб. сини боло, сини поён ва сиёҳ мекунем. сиёҳ бо инҷа бо дигар эффектҳо ҳаст ки сиёҳ карда метавонад. тамом. барои мо ҳар якта ки ҳаминҷа галочка дорад, ҳар якташ ҳаминҷа ба эффектош ҳаст. барои мо болои ин текст ки навистед, болояш кор кунед. ҳаминҷа слой медароед, эффект медароед ва якташа зер кунед, худаш мебарад. агар мо тена гирем, дидед нест мешавад. ина гирем, ина гирем, ина гирем, ина гирем, ина гирем, ина гирем ва инашам гирем, тексти мо авбичини мешавад. тамом. мегирем, давом додан мегирем. барои мо ин эффектҳо хеле зуд ва хуб аст барои шумо донистан. мо рангашро хеле кардем, мо мекунем дигар чиз. окей. анакун дар бораи текст хеле мо вай кардем. очистить стил слоя. ки ҳама стилҳое ки дар ин текст буд нест кардем ва худи тоқае ки бе стил, яъне ки бе ягон кор кардагӣ тоза монд тексти мо. ана чӣ кор мекунем? бу худамон агар хоҳем ҳамин ранг ба текстием, яъне ки тентием, инро интихоб мекунем, слой медароем, фикс медароем, тен медароем. дидед анам хали мо ба чӣ дод? тен дод. мо тенро аз инҷа настройка мекунем. баландтар мекунем, яъне ки пуштар. тена сиёҳ мекунем ва пурахмагиша кам мекунем ва сиёҳишам камтар мекунем. прозрачность. ва ин тарафа ана хел мекунем. ин тарафа болотар. окей. дидед чӣ хел шуд? хеле тексти зебо шуд. бо шумо худатон болои инҳо кор мекунед дӯстон. давом. мо як чизи дигар доштем дар ин текст. масъалаи 3D мегирем дӯстон. агар текстро гирем, масъалаи 3D ин оли бад мегузарем ва ин ягон ташвиш накашед ва моам барои ин муҳтоҷам нестем. ҳеҷ гап не. тамом. дӯстони азиз, ин буд текст. дар бораи текст ҳама чизро фаҳмондам. рангояшро чӣ хел ки медонед, аз боло, аз ҳама ҷо метавонед иваз кунед. аз инҷа, аз боло метавонед аз инҷа иваз кунед. ягон ташвиш накашед. метавонед инро ҳӯй кунед бо размерҳо, яъне ки бозӣ кунед. чанд хел ки чӣ хел ки мехоҳед, ғафстар, бориктар. ва метавонем ай мобайн хат кашем, аз так хат кашем. байнои сатрҳоя каму зиёд мекунем. абзац, яъне ки текстҳои бисёр фотошоп нағз намебинад. барои ҳамо бо текстҳои бисёр кам кор кунед мешавад. ба мо ҳамо сарлавҳа лозим аст, ягон зерсарлавҳаи дигар. тамом. инро маҳкам мекунем ва агар ягон савол шуд, ҳатман дар коммент бинависед ва дар зери ҳамин навор ман силкаи вайро мемонам дар описания телеграмро. дар телеграм дароед, дар онҷа 5 минут ягон савол бошад
ролики майда карда, яъне ки 1 минута 2 минута карда дар онҷо равон мекунам. 1 минутаро ман дар ютуб намемонам. Барои муха телеграм дар омада ҳатман обуна шавед. Чӣ саволе доред дарҳол як наворча карда дар телеграм равон мекунам. Ба ҳамин ин дарси текст ба мо ба анҷом расид. Худо нигаҳбони шумо бошад то наворҳои оянда. саломат бошед.